Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Ustadz Jajang keluarga, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Alim Baldain Bapak Asep Effendi, yang saya hormati Bapak Ketua RT kita Bapak Sianto, yang saya hormati sesepuh lingkungan RT 007, dan yang saya hormati bapak-bapak jamaah Masjid Kalimandain yang semoga semua dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di sini di rumah Bapak Ustadz Jajang dalam rangka pengajiannya Yasin rutin malam Senin dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salam dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntut umat manusia dari zulumat ila nur, dari zaman kegelapan sampai jam terang benderang, ya di akhir Islamiyah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pengajian pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sultan dari Sohibul Bait pada yang berhormat Bapak Ustadz Jajang, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu sarafil kiram, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Majelis Taklim yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya kita adalah bisa hadir dan bisa bersilaturahmi di tempat kami ini. Mudah-mudahan hadirnya bapak-bapak semua
dapat menambah keberkahan buat keluarga kami dan khususnya umumnya buat keluarga kita semua. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak menuju tempat kami ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi pembawa risalah ilahiyah dan membawa umat manusia dan kita semua dari zaman kegelapan menuju terang benderangnya kehidupan yang kita rasakan sampai saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim. Manfaat dari silaturahim itu sendiri diantaranya adalah dipanjangkan umur dan diberkahkan rezeki, ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Pak, rezeki umur juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usia kita 4 bulan. Ada satu kisah di mana seorang anak Adam sudah waktunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya sudah waktunya habis. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israil, kalau bahasa kitanya, Israil, tolong cabut si fulan dan si fulan nyawanya sudah habis waktunya. Ketika malaikat Israil datang ke suatu tempat yang dituju si fulan bin fulan, ternyata orang tersebut lagi kumpul bersama atau lagi di pengajian, yaitu silaturahmi. Maka malaikat Israil datang lagi kepada Allah, ya Allah, nggak sanggup saya nyabut nyawa orang tersebut karena dia lagi silaturahmi, maka ditabuhkan lagi di tahun berikutnya. Dan begitu juga ketika mau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut lagi silaturahmi. Dengan demikian manfaat dari silaturahmi tersebut adalah dipanjangkan umur, dalam arti lain sisa-sisa umur kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni digunakan untuk hal-hal yang baik. Mudah-mudahan karena kita banyak silaturahmi, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita berkirim doa kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, baik orang tua kita, saudara-saudara kita ya, ataupun khususnya kaum muslimin dan muslimat. Dan tidak lupa pada kesempatan ini kita doakan keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Allah berikan kemudahan langkah hidup kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang wa kulli niyatin soleh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin jami'i walihim al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i
والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين والجامعين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا سعد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز صاحب الكرم والرجال سيد الإمام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فهم مقرحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكلهم أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تعتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أعتقد في دونه من يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني أنا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من نجوم من السماء وما كنا منزلين.
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يكن أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حقا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعاملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالقدير الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يعلمون وإن يشاءوا منهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا ينفعهم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العظيم الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وبارك وسلم عليه اللهم صل وسلم رسول الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا
صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi pembacaan surat Yasin. Amin dan rangkaiannya. Kemudian selanjutnya itu adalah doa pada yang berdoa asal-asal ini kami persilakan. Maaf untuk melengkapi tahlil dan pembacaan surat Yasin serta sholawat, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan kita niatkan semua mudah-mudahan dapat ridho dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sedikit cerita yang begini Pak, kita alhamdulillah hidup di tengah-tengah yang kanan kiri saudara kita muslim, kita guyup ya Pak RT ya, ada yang meninggal kita doa bersama ngaji. Jadi 2 minggu yang lalu saya diajak tahlil di Serpong Pak, yang pagarnya tinggi-tinggi, rumahnya itu orang Islam satu-satunya. Dia berwasiat kepada saudaranya, keluarganya bahwa kalau saya meninggal tolong diajikan seperti orang-orang. Sementara di BSD itu kan nggak ada kan boro-boro istilahnya. Ucapan Islam yang ada masing-masing dia juga. Alhamdulillah di sini bisa berkumpul dengan silaturahmi dan doa bersama untuk menghibur kita. Itu saya diundang sama Pak, dia nyari jemaahnya itu susah Pak karena ada orang Islam, sampai nyari perkampungan di keluarga itu, dan saya diajak Pak Solihin ke sana. Masya Allah luar biasa Pak, hidup jadi tengah-tengah orang Islam itu maukah kita punya sedikit rezeki bisa kita mudah-mudahan kita, dan alhamdulillah di sini ya, mudah-mudahan kita juga mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa silaturahim, karena seperti yang tadi sedikit saya sampaikan, manfaat dari silaturahim tersebut adalah dipanjangkan umur, disehatkan dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini juga saya tadi ada terlupakan nama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya yang telah hadir di kediaman kami. Mudah-mudahan langkah Bapak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap menjaga silaturahim dan tetap hidup, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in.
أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود القدر الإيمانية قيام المخلصين وعملنا عمل الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء واحشرنا غدا في جمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم سورة ياسين الرقية وما حللنا وما صبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة وصبنا وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجامع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا سعد القادر الجيلاني ثم إلى جامع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها ومن خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسبب أجمعهم وخصوصا إلى أرواح أهل القبور والورد جمع مجلس تعليم الإلهي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهم واعف عنهن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفرة النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dapat kekurangan ataupun kekeliruan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Caca yang telah membaca doa. Semoga dengan doa tadi apa yang kita boleh seminggu yang baik khususnya dan umumnya kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan semoga akhir cerita dari kita semua adalah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baiklah jamaah semua, berhubung Bapak Ustaz tidak hadir,
Maka tersedialah pertama-tama waktu seterusnya sasaran kepada seluruh jamaah. Pak saat itu mengisi termasuk yang disampaikan Pak, mungkin ilmu kesehatan waktu itu Pak. Amin. Emang uzur mengkola watang uzur mengkola. Jadi jangan lihat siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Benar kan? Ya. Kalau situ saya izinkan Pak, hari ini saya mau sedikit berbagi aja ya. Saya berbagi di sini berarti bukan saya ceramah, tapi ini adalah bahan untuk kita sama-sama merenung Pak. Sama-sama merenung aja ya. Sama-sama berilmu. Bukan saya bisa ceramah kayak bukan. Ya. Mungkin kalau nggak ada yang sefrekuensi dengan saya mohon dimaafkan dulu. Ya. Ini saya mungkin akan membahas mengenai rukun Islam. Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan. Sekarang pertanyaannya, kapan bapak-bapak bersaksi? Kalau saksi itu harus menyaksikan. Ini saya lihat kayak saksi nih. Oh ya saya orangnya kayak begini. Kemudian bersaksi. Ya. Jadi dalam artian ini, kalau kita artikan dengan sebenarnya adalah aku bersaksi tiada ilah selain Allah. Jadi kita harus tahu dulu ilah itu apa. Itu Pak Erwin. Karena pasal itulah fondasi daripada kita berikrar sebagai seorang muslim. Kalau nggak tahu kita harus syahadat, ya dipertanyakan kemuslimannya. Ilah itu apa? Ilah itu Tuhan ya. Iya betul. Ilah itu Tuhan. Jadi Tuhan adalah realita. Sedangkan ilah itu adalah konsep. Sekarang kita ini kalau mau kita jujuran nih ya Pak, kalau mau kita kaitkan nih dengan Pancasila, nomor satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya Pak ya. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa enggak ketuhanan yang Maha Satu? Sekarang saya mau tanya Pak Erwin, Tuhan itu satu apa Tuhan berapa? Satu. Kalau satu berarti Pak Erwin bisa dibagi dua dong. Satu kan bisa dibagi setengah. Nah ini enggak ya betul. Kalau Tuhan itu satu bisa dibagi dua, jadi seperempat, seperdelapan, sepertiga dua, tuh ya. Jadi Tuhan itu adalah Maha Esa. Tuh makanya founding father kita itu udah hebat banget, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Maha Esa itu meliputi, ya. Kalau Maha Esa itu meliputi. Jadi ilah ini Pak Ji, ilah ini adalah sesuatu yang membuat kita ada orang itu ilah. Bukan ilah. Kalau kita beribadah ingin dilihat orang menyumbang itu juga ilah. Nah ini harus kita pahami ya. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi semua adalah didasarkan kepada Allah. Nah, kita harus tahu dulu. Karena dulu yang namanya Allah itu harus menang. Ini sama arti kan. Ini saya bilang bulan selamat tapi inilah adalah bahan perlindungan kita. Kalimat Ahmad atau Muhammad? Nah itu. Karena selama ini kita itu jadi kita sudah yang dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah dikasih nama sama kakeknya Abdul Muthalib adalah Ahmad. Ya.
bukan Muhammad. Muhammad itu ketika dia sudah berusia 40 tahun diangkat sebagai nabi dan rasul tanggal 17 Ramadan, dikasih surat Iqra. Nah itu diangkat sebagai nabi dan rasul, itu namanya Muhammad. Pak Haji, waktu Pak Haji ke Mekah, jadi Muhammad itulah artinya orang yang terpuji kan. Muhammad itu orang terpuji. Jadi jadi kita itu harus tahu bahwa ketika transformasi nama Ahmad menjadi Muhammad itu dia menjadi berbagai, ada 40 tahun kan jaraknya. 40 tahun dari Ahmad ke Muhammad ini mempunyai sifat-sifat itu. Jadi kita harus sama-sama melihat Nabi Muhammad itu bukan sebagai manusianya ya, bukan sebagai bajunya, cara makannya, tapi adalah sifat-sifatnya, sifat-sifat yang melekat ke tempat Ahmad itu sehingga dia digelari Muhammad. Tapi nama aslinya adalah Dorojatun. Kayak sekarang nih Sami Kukuwono ke-10, nama aslinya adalah Pangeran Mangkubumi. Dan Mulyono bukan. Nah ini saya mohon maaf nih Pak, kalau perspektif kita frekuensi kita berbeda, pemahaman kita berbeda. Saya ngelihatnya ke situ. Jadi kita semua harus tahu dulu sejarahnya gimana, karena beragama itu tidak bisa kita lihat sebagai dalam tanda ritual, tapi harus pada esensi. Huruf wau, huruf iya, ya, itu semua tuh ada artinya, ya. Jadi ini kalau masalah sholat ini kalau kita bicara dalam tata, iya, ketika itu sujud itu mau Pak RT, mau jenderal, mau kolonel, itu bisa di kepalanya itu bisa di belakangnya tukang beca. Di situ ada kesetaraan. Makanya kalau di masjid itu ada namanya batas suci, ya kan? Batas suci itu ketika kita masuk masjid tidak lagi nama identitas. Ini seorang bupati, seorang camat, seorang tukang beca, seorang gojek, sama semua. Enggak ada tuh saf depan ini untuk bupati, nggak ada. Walaupun di jabatannya bupati. Jadi angkat dan derajat ketika sudah melewati batas suci tidak ada lagi di situ. Jadi batas suci itu bukan masalah itu kotor nggak boleh gitu Pak. Jadi kita kalau bicara tuh harus esensinya, esensi daripada ini kenapa gerakannya kayak gini, kenapa harus begini itu. Nah ini yang saya pengen tuh pengajian tuh kayak gitu. Kalau kita bicara hanya dalam tataran ya kayak yang sudah-sudah Nih masuk tuh. Ya masuk di YouTube ya, di YouTube ya. Masuk tuh. Inilah yang bikin kumpulin semua cekin anak-anak. Jadi kemana dia itu ada tadi itu lupa Papangnya Nando Tojia. Alhamdulillah. Dua Pak, prinsip manusia itu satu, kita bermanfaat bagi masyarakat, dua, sama Allah kita taat. Oke?
Bila salah penghasilan, ya, masih pengajian, Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, hingga lupa memperbaiki diri sendiri. Seseorang yang terus memandang rendah orang lain, sebenarnya dia sedang menunjukkan betapa rendahnya dia. Kebijaksanaan bukanlah tentang tahu segala sesuatu, tetapi tahu kapan waktunya harus diam. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak kita memberi. Orang yang selalu merasa benar, seringkali dia adalah orang yang paling salah. Kadang-kadang mereka yang paling keras mengkritik adalah mereka yang paling takut dihakimi. Mencoba terlihat hebat tidak akan membuatmu hebat, tapi justru sebaliknya. Menghargai diri sendiri dimulai dengan menghargai orang lain. Membicarakan keburukan orang lain tidak akan memperbaiki kesalahanmu sendiri. Kebesaran jiwa terlihat dari cara kita memaafkan, bukan dari cara kita menghukum.